ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଧାଡ଼ିୟତା ଭକ୍ତିର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ବେଦର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଝରଣା ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। गत अध्याय आपण माने शुणुथिले दासिया बाउरी कहानी प्रथम भाग। आज सुनिबा तार द्वितीय भाग। जेबे मु मनरे भाबिबी तुम दर्शन पाउथिबी एबर मते आज्ञा हेउ अधिक लोड़ा नहीं आऊ। शुणी प्रभु भगवान बोइले धन्य तो जीवन तू जेबे जीवु क्षेत्र बरे मुथिबी नील चक्र परे बर तोते अस्तु हेउ बोली विजय महाबाहु तक्षणे हेले अंतर्धान सुण हे सुमन राजन रजनी प्रभातरु उठी श्री जगन्नाथ नाम रटी वस्त्र खंडिए थिला बुणी बाण कौड़ी गला आणी से वस्त्र विप्र घरे दे द्वारे अछई उभा होई देखिला नारी केरा गछ बहुत होई नहीं ऊंच एकई फल फली अछि ता देखी ब्राह्मण को पूछी ए फल गोटी मोते दियो बाण कौड़ी काटी नियो दासे बोलंती तुम्भ मन जेते को अछि तेते घेन ब्राह्मण बोलई तु सुण ए वस्त्र खंड जेते जान
से फल घेनी गले दासे अत्यंत मनर हरसे जाऊं जाऊं से पथे पुण देखिला एकई ब्राह्मण छेना गोटिका दूध दही घृत नबात दिव्य खई एमान घेनाई संगते प्रभुंक मणोही निमंते सेही ब्राह्मण जाउथिले ताहांक पासरे मिलिले दासे बोइले विप्रवर कथाए शुणिब कि मोर ए तुम्भ द्रव्य मान जेते नैन प्रभुंक अग्रते मणोही कराई सारिब मो कथा मने पकाइब ए मो श्रीफल गोटी धरी गरुड़ पछे रही करी बोलिब बाली ग्राम दास देइछि नियपित बास से जेबे श्रीहस्त बढ़ाई तुम्हर हस्तरु छड़ाई घेनिबे जेबे तांकु देव नहिले आनी मते देव बालिगा दास अछि देई घेनिब श्रीहस्त बढ़ाई नहिले ने उठाई नेबी नयन बुझी एहा भाबी ताहा जानिले भावग्राही श्रीहस्त देले क बढ़ाई विप्रहस्तरु घेनी गले सुखरे मणोही ता कले ता देखी विप्र भावे भोल नयनु बहे अश्रु जल बोइले धन्य तो जीवन धन्य तो पिता माता धन्य बाली ग्राम दास अळप हेला
ଭାବ ଭୋଳେ ପଡ଼ିବି ପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡବତ କରି ବୋଇଲେ ମୁଛାର ବାଉରି ମୋଠାରେ ଏଡ଼େ କୃପା କଲ ତେଣୁ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏହା ମୁଁ ବିଚାରଇ ଚିତ୍ତେ ମଚ୍ଛାଦି ଅବତାର ଯେତେ ବାରେ କରାଅ ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର ମୋ ଜୀବନ ମତ୍ସ୍ୟ କଳ କି ରୂପ ଯାଏ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦେବରାଏ ଦାସେ ଦେଖିଲେ ଚର୍ମ ଡୋଳେ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼ି ମହି ତଳେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡବତ କଲା ଉଠି ମଥାରେ କର ଦେଲା ସେ ହରି ଭାବେ ମନ ଦେଇ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିଲା କାଳ ସେହି ପରମ ପଦକୁ ଲଭିଲା ଭକତ ପଣି ଗଣା ହେଲା କହଇ ରାମ ଦାସ ଦିଜ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଭୁଜ। इति श्री दाढ़ता भक्तिर सामृते मन चैतन्य संवादे बालीगां दास बाउरी दाढ़ भाव वर्णने नाम अष्टविंशोऽध्यायः। ଶୁଣୁଥିଲି ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଇରା ମହାନ୍ତି। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ।